वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। आमे समयर मूल्य को जदि न बुझिबू आम जीवनर मूल्य भी बुझी पारिबुनी। मूल्यवान समय जेमिति धीरे धीरे सरी जाउची, आम जीवनर आयुष्य मध्य ठीक सेहीपरि धीरे धीरे सरी जाइची। अजथा कथारे, अजथा कर्मरे, अजथा चिंतारे एवं अजथा कामनारे आमे कठिन परिश्रम करी जीवन को बर्बाद कर दउछि। वृथारे आम आयुष सबू धीरे 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 सरी जाउछि। आउ आमे केतेबेले बुढ़ा हो गलिणु एक कथा आमे निजे भी जानी पारुनु। जगन्नाथ दास ओडिया भागवतरे ए कथा को अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। जे कृष्ण कथा शुभवाणी जीवन स्तरे जहा शुणी शरीर बही मोह कल्पे कि लाभ सदआलापे आयुष दिनु दिने तुटे जल जेसने छिद्र घटे आयुष दिनु दिने तुटे जल जेसने छिद्र घटे। गोटे कणा माठियारे जदि आमे जल पुरई दऊ आउ से जलटा को जदि रखी थाऊ तेबे धीरे 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 से माठियाटा खाली हो जाए आउ जल सबू सरी जाए। ठीक सेमिति आम आयुष मध्य काल रूपक छिद्र रे समय रूपक छिद्र रे सबु किछि सरी जाउछि, आमे जानी पारुने। तेणु आमे सतर्क हवा जीवन रे प्रत्येक कर्म प्रत्येक कामना प्रत्येक चिंता को आमे सत महत एवं यथार्थ करिबा उचित। व्यासदेव भागवतरे कहउछंती संस्कृत भागवतरे जे आम आयुष केमितिका सरी जाउछि। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयोमंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवाच व्यर्थ कर्म भी। आमर आयुष तो बहुत अल्प एवं आमे मध्य अल्पज्ञ आ मंद बुद्धि संपन्न। ए अवस्थारे आमे सबू संसारर विषय लिप्सारे एमिति माति जाइछु जे आमर समय गुड़ाक आयुष गुड़ाक अजथारे क्षय हो जाउची। अधे आयुष तो निद्रारे रातिरे कटि जाउछु, आउ अधे व्यर्थ कर्मरे अर्थ चिंतारे परमार्थ पाई आम पाखरे समय नाही। जगन्नाथ दास कहउचंती स्वभावे मंद बुद्धि प्राणी निज आयुष न प्रमाणी
নিয়ত মন্দ কর্ম করে তার আয়ুষ এ সংসারে। রাতিরে নিদ্রা অর্ধরে দিবসে অর্ধ ব্যর্থে সরে। রাতিরে নিদ্রা অর্থ হরে দিবসে অর্ଥ ବ୍ୟର୍ଥେ ସରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧେ ନିଦ୍ରାରେ ଆଉ ଅଧେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ, ଅର୍ଧେ ରାତ୍ରିରେ କାମିନୀ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ଅର୍ଧେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି। ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୁକଦେବ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଏ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୁତବ୍ୟାଦିନି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନୃଣାଂସନ୍ତି ସହସ୍ରଶଃ ଅପଶ୍ୟତାମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନାଂ। ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୃହ କର୍ମରେ, ନିଜର ଗୃହ ଧନ୍ଦାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, କ'ଣ ଆମର ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ଆମକୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। ହଜାର ହଜାର ଭଲ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ଆସୁନି, ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସୁନି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମ ସଂସ୍କାରର ବାହାରକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରେ। ସଂସାର କରିବାର ଆସେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୃହବାସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ଗୃହେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଷୟ ଭାବ ମନେ ଚିନ୍ତି, ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଷୟ ଭାବ ମନେ ଚିନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଭାବ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ହାଡ଼କୁ ଚୁବାଏ, ନିଜର ରକ୍ତ ସେଥିରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଲାଗେ, ସେଇ ହାଡ଼କୁ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ଭାବେ ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରି ଦେଉଛୁ। ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ନିଦ୍ରୟା ହ୍ରିୟତେ ନକ୍ତଂ ବ୍ୟବାୟେନ ଚ ଭାବୟଃ, ଦିବାଚାର୍ଥେ ହୟା ରାଜନ୍ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣେନ ବା। ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପଚାରୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୁଲୁପ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆୟୁତ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟିଯାଏ। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟିଯାଏ। ଦିନ ତାଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ପୋଷଣରେ କଟିଯାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର
जीवन को केबे चरितार्थ करि पारंती नाही। सेथिपाई आमको सतर्क रहिबा पाई पड़िबो। आमको सेथिपाई चिंता करिबा पाई पड़िबो आमर कौन करिबा उचित एवं कौन न करिबा उचित। निद्रया निद तो आमे शुइबु किंतु केते समय शुइबु केते बेले उठिबु। कुटुंब तो भरण पोषण करिबु ता सहित आमे को प्रकार संस्कार युक्त हबु को प्रकार वृत्ति को आपणेबु। एपरी वृत्ति की आमे आपणेबु वृत्ति भी करिबु धन भी उपार्जन करिबु आनंद रे रहिबु। अति सुंदर कथा आमे समस्ते जानू जे धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि। आमे धर्जन अर्जन करिबु निश्चित भाव रे धन अर्जन करिबु किंतु धर्म मार्ग रे आमे धन अर्जन करिबु। आमे न्याय मार्ग रे धन अर्जन करिबु। आमे सत्य मार्ग रे धन उपार्जन करिबु एवं एई धन द्वारा आमे भगवान को पाई पारिबु। आमे आत्म कल्याण करि पारिबु। धन ही आवश्यक। सेथिपाई तो चतुर्वर्ग फल रे धर्म अर्थ काम मुख्य बोली कुआ जाइछि। जीवन बही ए जगते हरि कथारे नित्य नित्य न करे जीवन सफल व्यर्थ ताहार आयु बल। एर बिउदे अस्त काले जंतु जीवन घेनी चले जे हरि भावे थामती जड़ी तांको जीवन दूरेड़ी। ये सूर्य अस्त होउछि आ उदय होउछि ये जंतु मानकर जीवन और समस्त आयुष को हरण करिक नहीं जाउछि। एतिकी कथा आमे बुझी पारुनु। जी जीवन ये जगत रे सत्कथारे कटाए सत्कर्म रे कटाए सत्चिंतारे कटाए ता जीवनटा होउछि धन्य। आउ जे मूढ़पण करिवो न जानी हरि कथार विमुखी हब आउ जे नास्तिक हब सबु काल तार एमिति चली जीवो। आउ वृद्ध काल रे जेते बेले सीए चिंता करिवो सेते बेले कोन आउ आम हाथ रे समय थिबो। ताहा न जानी मूढ़पणे व्यर्थवाद अनुक्षणे जे हरि कथा ने विमुखी तांक जीवन अति दुखी। जे हरि कथा विमुखी तांक जीवन ही वृद्ध काल रे अंतिम काल रे आउ अति दुखमय हो जाए। सेथिपाई आमको गोटे कथा चिंता करिबा पई पड़िबो जे आमे जो जन्म हेचु आउ से जन्म सहित आमे आउ गोटे जिनिस को सांगरे जन्म हेछि आम सहित आमे नै कि सेटा कोन जानि छथि सेटा होछि जीवनर सत्य आउ तार नाम होछि मृत्यु। सेथिपाई आमर भागवत रे दशम स्कंद रे वर्णना करा जाइछि। वसुदेव कंस को एक कथा उपदेश देइथिले जेतेबेले कंस तांकर भौणी देवकी की हत्या करिदबा पई उद्यत हेला जे या गर्भरु मोर मृत्यु ही जन्म हबो। एई कथा शून्यवाणी पाई कि तांको मारी दबा पई जेतेले इच्छा कला सेतिके बेले तांको वसुदेव उपदेश देइथिले दशम स्कंद रे। मृत्युर जन्म बतांग वीर देहेन सहजायते अद्य बाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जन्म समय रे शरीर संगे मृत्युर मध्य जन्म होता है। जो प्राणी जन्म होइछंती सेमानकर आज हेउ बा 100 वर्ष पर हेउ मृत्यु सुनिश्चित
ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଏ, ଯଦି କିଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଦେହର ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ, ନାହିଁ କି ତର ତଦନ୍ତ। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ତରୁଣ, ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ମରଣ। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି। ଆରେ ଦେହ ଥିଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ସେ କଥା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେ କଂସ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିକି ତମେ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିବ ଜୀବନରେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ କେହି ବି ଏଡ଼େଇ ପାରେନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଅମୃତମୟ କରିଦେବା। କେମିତିକା? ମହତ୍ କର୍ମ କରିକି, ସତ୍କର୍ମ କରିକି, ସତ୍ଚିନ୍ତା କରିକି, ହରିଭଜନ କରିକି, ପରୋପକାର କରିକି। ତା ନହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଧିକ୍କାର କରିକି ଶେଷରେ କହିବୁ, ହାୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ହାୟ ହାୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।